Okay, ma'am. Hoy! Ano, man? Boss ko lang sir, wala ka sa pera. Boss? Oh, Pahiran mo, boss, mamayan. oh. Sige sir. Sige lang binawasay. Kakulok buwas. Yan na, buwas na gyapon. Maupay. Yan na. Diskartihan ko daw. Titestingan ko daw init. Ba, nagkalungkuan. Hindi. Diskarte para makabayad daw. Kanta daw. Okay. Okay. Oy! Ma'am, yung parcel. Aw, kaya to sir? 500. 500. Yes sir. Kulit itong ini, ma'am. Ano sir? Amo, trida. Kanina, nasin ka, walay kwarta. Tapos ka na, ayaw. Hindi pwede. 500. Eh, kayo listahan. Ayaw na. Hindi pwede. Iba listahan. Ano na.